apaixoado do tema do barallete. Non vos falo do barallete porque vos vai a falar a actividade foi organizada polo Departamento de Lingua Castelán en colaboración co Museo Etnográfico. Carlos, por favor. Que tal? Bos días, moitas grazas por estar aquí. Vou vos facer unha pequeniña charla do que é o barallete, do que son as sergas, do que é o argot. Aí imos falar tamén do que son as falas profesionais, que parte delas estades vos implicados. Vale? Ben, se vos preguntase para que credes vos para que credes vos que vale ou que nace unha xerga, que me diríades? Cal? Pode que para entenderse entre a xente que ten o mesmo traballo. Para entenderse entre a xente que ten o mesmo? Pois, ou está no mesmo grupo social, ou no mesmo traballo, Entón, xa vos deu a clave. Todas as linguas, entre elas as sergas, nacen fundamentalmente para comunicarse. Vale? Vou vos poñer un pequeniño fragmento dunha película que igual a coñecedes. Está baseada nun feito real na Segunda Guerra Mundial, cando as forzas americanas se quedaron na guerra do Pacífico contra as xaponesas, e os xaponeses, empezaron ya a descubrir o que eran os códigos secretos de transmisión de información, e os americanos, utilizaron outras linguas autóctonas, ou máis autóctonas co inglés do seu país, pero tamén facéndolle un par de cousas. Vistes esta? Son 3 minutiños de película, pero damos as claves do que tamén é as sergas. Japón ha descifrado casi todas las claves que nos ha interceptado. En la Salomón, ustedes fueron víctimas de una clave descifrada. Contésteme. ¿Se cruzó con algún indio en la Salomón? Indios eran navajos, para ser exactos. El ejército ha desarrollado una nueva clave basada en su idioma. Ha tenido un gran impacto, hasta tal punto que la Armada hará todo lo posible para protegerla. Por eso está aquí. Usted va a convertirse en el guardián de un indio navajo. Su misión es mantenerla a salvo para que pueda hacer su trabajo. Si me lo permite, comandante, creo que les serviría mejor al ejército matando a japoneses, no haciendo de niñera de un indio. Enders, no le hemos escogido a usted al azar. Necesitamos a buenos marines. Por eso está usted aquí. Mire esto. Era un navajo. Los japoneses le torturaron hasta la muerte intentando descifrar nuestra clave. Por suerte, aunque hubiera querido, no les habría ayudado. Porque ese indio no es descifrador de mensajes. La clave se basa en su idioma, pero es una clave. Y apago. ¿Y la palabra en clave para tanque? ¿No queréis ser cifradores de mensajes? Un poco de mollera, pensad. ¿Cómo llamamos al tanque? Jetahari. Tortuga. Bien. Artillería. Palabra en clave. En clave, soldado caballo blanco. Muchas armas grandes. Muy bien. 0 japonés. Quiero que comunique a la Armada que bombardee esos cañones. Referencia del blanco. No, 1. Sur 700. Elevación 050. ¿Qué haces ahí? ¡No te quedes quieto! ¡Joder, transmite las coordenadas!
hasta aí máis ou menos. Fixadevos que o que fixeron os americanos foi coller unha lingua, o que é o navajo, e logo o que fixeron foi crear unha clave a partir desa lingua. Vale? Como todas as sergas, o que buscan fundamentalmente sempre é comunicarse. Vale? E as sergas, saberemos despois, hai un filólogo francés que nos di que o 50% das linguas das sergas están basadas sempre nunha lingua que os, bueno, entre comillas, que pode ser considerada superior. Vale? Pero seguimos a ver un de para diante. Entón, dixemos, as claves das sergas son, se crean para comunicar, como calquera lingua. Se unha lingua non se utiliza para comunicar, non ten sentido. O segundo punto, dinos, a clave basease no seu idioma, pero, ollo, é unha clave, e as sergas é o mesmo. A maior parte delas se basean nunha lingua. Por exemplo, nas que temos en Galicia se van basear ou ben no galego ou ben no castelán. Vale? Pero son con claves, e as claves van ser meterlle uns prefixos, meterlle uns sufixos ou alterarlle un poquinho a súa orde. E a terceira, que é moi importante, nunha serga, o primordial é transmitir información, pero esa información a mí me interesa que me chegue, como decías ti, aos meus compañeiros. Vale? Eu, se utilizo unha serga, eu falo con elas, eu quero que se enteren elas, pero non quero que o resto se entere, por X motivos. Vale? Entón, ten que haber comunicación, pero ten que haber sempre ocultación. Vale? Damos un poquinho máis para adiante. E que falamos? Fixemos que hai mogollón de termos para definir isto. Temos galimatías, sergas, modismos, sermanía, argot, linguaxes de oficio, linguaxes sociais, linguaxes profesionais, velle para adiante, linguaxes da AMPA, linguaxes técnicas, linguaxes gremiais, etc. Fixemos que estamos falando sempre de algo moi parecido, pero hai bastantes diferencias dunhas con respecto ás outras. Ben, o primeiro que vamos mirar, para saber o que é unha ou a outra é recorrer os que saben. E os que saben neste caso é o dicionario da Real Academia Española e o dicionario da Real Academia Galega. Utilizamos os dous porque, como dixemos antes, as linguas, as sergas baseanse nas outras linguas. Vale? Estamos, cando nacen, fundamentalmente, o que é o barallete, o que é o galego, estaba moi próximo ao castelán. Pensade que estamos falando de castelanismos e cosas por estilo. Entón, a Real Academia Española nos dicindo que é unha linguaxe especial, non formal, que utilizan individuos de certas profesións e oficios. Logo dinos, linguaxe especial utilizada originalmente con propósitos crípticos. Entón, nos está dicindo que unha das características é a ocultación, cando transmitimos esa información é que se enteren os meus coñecidos, pero o resto nada máis, e logo nos fala de linguaxes profesionais. Ben, o da Real Academia Galega máis ou menos nos ven dicindo o mesmo. Lingua particular dun grupo social, en concreto, bueno, logo xa nos especifica membro de certos oficios ou profesións, etc. Ben, a seguinte definición que atopamos, tanto nos dous, é o de argot. En castelán nos vai engadindo máis cousas, nos fala de jerga, jerigonza, lenguaje especial entre personas dun mismo oficio ou actividade, etc. Na lingua galega, bueno, pues nos fala o mesmo, lingua propia dun grupo social ou profesional. E logo en castelán engadimoslle o de jerigonza, dinos, lenguaje especial de algunos gremios, lenguaje de mal gusto, complicado, difícil de entender, e logo, bueno, un por exemplo. Entón, que problema temos? Que estamos mesturando o que é unha serga, moitas veces, co que é un argot. E son cousas inicialmente distintas, por lo menos inicialmente. A serga é como se fose bastante máis amplo e dentro da serga se mete o que é o argot. Vale, eso é a teoría. Vale, a teoría nos di a serga é o amplo e o argot metémolo dentro da serga. Que ocorre? Que na linguaxe habitual a serga e o argot as poñemos como sinónimos. Vale, decimos que é prácticamente o mesmo, cando realmente son cousas distintas. Logo nos di, en xeral utilizamos o termo serga para referirnos a unha linguaxe técnica e utilizamos o termo argot para cando queremos falar de léxico na mesma situación social. Bueno, este sería un chiste que había por aí para designar o que é as linguaxes de oficios, que nos di, sufre usted de bradicardias, petequias, xantomas, etc. E a seguinte sería o argot. Pasa colega, que full, vaya guai, trope quiruni, etc. Necesito 4 voluntarios, 3 homes e unha rapaza. Son 3 frases que les veo. É moi pequeniño. Ti fas de Adela. Ti fas de Pololo.
Borja Antonio, pero tenemos que levantar. É moi pequeniño. Borja Antonio e Foncho. Tocou. É unha frase, veña, vinde para aquí. Non vos vai comer ninguén. Veña, ven, que é unha frase. Veña. Veña, son dúas frases. Unha frase. Sí, aquí. Vendes, é para ver se vos sentides identificados como vos poñen aquí. A ver, Ti es Pololo, ti es Adela, Eu son Foncho. ti es Foncho e tiras Borja Antonio. Vale, son tres persoas que están falando. É un fragmento dunha obra de teatro que se titula Unha rosa e unha rosa de Suso de Toro. É para exemplificar como falades a xente nova. Bueno, pensade que é unha obra que debe ter uns 10 anos, entón algo cambiou. Vale? A ver, quen empeza? A ver, Pololo. Quen era Pololo? Eu. Venga. Hola, rapaz. Dí a teu pai que che compre un pantalón ou que che depila as pernas. Con un arroz, tú como fa un arroz. É igual. Igual queda un pouco así, un pouco. A ver, Foncho de Guerra. A ver, Foncho, fixadevos co que está dicindo, o resto non o vedes, colle un teléfono e fala a través do teléfono co colega que está a 2 metros, prácticamente. Foncho. Borja Antonio, que tal hoxe no colexio? Guai. Mira, bonita, fala como aquí. Perdón, Adela, eso dillo a un can que ten no colo. Segues? Foncho? Logo todo guai, colega. Que tal polo colexio, Borjito? Non lle fales así que non entendo. Por, fálelle ben, non querrás que fale como a nós para que logo rían del. Chupi guai, mola ti. Hola, guai, rechupitía. Guai, guai. Borja? Oh, que rollo de guai. Reguai, mola, mola, pasada, vai, vai. Pequeño fragmento, sentidevos identificados. No. Non por qué. Sinceramente, no. A ver, pensade que esta é unha obra, debe ter eso aproximadamente uns 10, 15 anos, pero sí que vos dá as claves de como fala a xuventude, como falades vos. Vale? Sí que hablamos. Imos, son ver catro cousiñas. A fala actual vosa está moi inzada de estranxeirismos e, sobre todo, de anglicismos. Vale? Pensade cando falamos dos ritmos musicais, bueno, de John King despois, o de reggae, hip hop, rap, etc. Vale? A seguinte característica é que utilizamos moitísimas frases feitas. Vale? Moitísimas. Bueno, dar o cante, ter morro, estar mal da olla, dar a brasa, ser un bocas, partir a pana, estar petao, etc. As utilizades. Moitísimas. E, bueno, se non esas, outras, pero sí que as utilizades. Ben, outras características, moitísimos tacos. Moitísimos tacos. Nos doi ao non, pero decimos moitos. Outro sería acurtamento de palabras. Vale? Bueno, as clásicas, bueno, depre, profe, etc. Imprecisión lingüística. Cando falamos é moi habitual que utilicemos frases e non las acabamos, non que as deixamos cortadas. Velle para diante. Perdón. Xa non vemos iso é como moi, contoume iso e tal, non acabamos nunca a frase, deixámolas así a medio cortar. Outra máis sería formación de novas palabras, aí sí que sodes moi ricos, sodes capaces de crear moitísimo léxico. Unha das últimas, adopción de novos significados, por exemplo, a palabra tronco dámoslle o significado de amigo, pipa de pistola, durar, comunicar, etc. E case a última, novos termos que utilizamos moito procedentes da linguaxe marxinal. Vale? Igual vos parece que non, pero sí tendemos a copiar moitas cousas. Pensades unha cousiña.
Cantos de vos utilizades o estilo de vestir cos pantalóns no fondo do cu? Por exemplo. Moitos, non? Por un casual pensastes de onde ven iso? Do cárcere, bueno, e o resto? Dos guetos. Dos? Dos guetos americanos. Vale, pero eso que significa? A ver, vos fixemos que nós tendemos a copiar moitas cousas. A ver, o de andar cos pantalóns no fondo do cu, ou utilizar as gorras, utilizábase moito no que é o bronze americano, non? Por exemplo, se ti traías unha gorra cara dereita ou cara esquerda, que estabas transmitindo a xente que vendías un determinado tipo de droga. Vale? O de utilizar os pantalóns no fondo do cu era algo parecido. Eso o que indicaba ao resto da xente era, primeiro, desde o cárcere. Vale? Segundo, estiveches moito tempo no cárcere. Ti entrabas cun pantalón que che quedaba ben na cintura, cando saes, adelgazaches e quedache no fondo do cu. Se levas moitos anos no cárcere, eso implica que eres unha persoa dura, que estás no cárcere por algo que fixeches. Vale? Entón, nos copiamos todo. Copiamos desde a forma de vestir e copiamos expresións léxicas. Vale? Estaba aí acabando esta. Son 3 vídeos, 2 minutiños cada un, para ver como vos definen a vos. Este está tomado de Andalucía, pero sí que define moito como é a característica da xente nova. De mucha luma la cardíaca, ataca al más necesitado, está escribiendo cual, Valleta está en cocina, se inclina con un ascenso y línea, no importa dónde sobre, la mierda recae sobre el pobre, el asfixiante peso de una propaganda transgiversa el pensamiento de una forma inversa y viceversa, mentalidad perversa. El lenguaje es algo vivo, es algo que se hace en la calle, es algo que se va gestando poco a poco, y los jóvenes, como un elemento catalizador de corrientes que a lo mejor los mayores se nos escapan, son los que van aportando esos elementos para que haya palabras que enriquezcan poco a poco lo que es la lengua, esas palabras que algunas permanecen, otras desaparecen, pero que al cabo de un cierto tiempo nos van dando el pozo del lenguaje con el que tú y yo ahora mismo nos expresamos. Yo creo que hay dos claves. Una clave es que los jóvenes hablan como jóvenes, es decir, no hablan como niños, no hablan como adultos, y la otra clave es que los jóvenes utilizan su lenguaje solo entre iguales. Normalmente ellos hablan así como otros jóvenes, hablan así en situaciones de comunicación informal y prácticamente en situaciones orales de comunicación. Pero utilizámonos a mesma lingua en toda España, por exemplo, ou é a mesma lingua que utilizades vos con respecto aos países sudamericanos? Que opinades? Non? Só vos poño tamén dos fragmentos. É unha conversa entre un rapaz de, se mal non recordo, de México e unha rapaza en España. 2 minutiños só. Saca un chorro de cura con esta chava, no nos entendemos. Acéptame mi llamada, por favor, que sé, por favor. ¿Qué onda, Lucía? ¿Qué haciendo? Pues no sé de qué onda me hablas, pero yo estoy utilizando. ¿Qué te parece? Órale, está muy padre. ¿Que está tu padre? O sea, ya no es mi padre. No, que te está quedando bien, Lucía. Aparte, mi padre no está aquí, es muy penoso. Hostia, pero ¿cómo dices eso? No manches, es neta. No he manchado nada. Mira. ¿Y quién? Unha conversa moito máis larga, de sábado. Esta sí que me interesa que esto interese, vale? É un programa que se fai en Sudamérica. Este es el cerebro del parlante adulto. Aunque hace ya más de 500 años España inició la conquista de lo que hoy conocemos como América y cuyo idioma oficial para las tierras del norte. Simplemente para que veáis que logo mesmo en Sudamérica, de uns países a outros hai moitísima diferencia no que é o léxico argótico.
El cerebro, siempre preocupado por la supervivencia de la comunidad amarilla y promoviendo el buen entendimiento entre países hermanos, presenta hoy un diccionario elemental para la comunicación de los países hispanohablantes. Hemos escogido algunas palabras que son indispensables para un exitoso desenvolvimiento social. ¿Listos? Cuando llegues a un sitio, lo primero es saludar. Mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, pa? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué más? Hola, perdón. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué ves, señor? ¿Qué diciembre? ¿Qué pasiones? Che, ¿qué tal? ¿Cómo te la bailas? Vale. El siguiente paso es encontrar un amigo. Che, parcero, socio, chave, compa, compri, primo, colega, colegui, cuate, carnal, camarada, compañero, compadre, hermano, pofi, pata, brother, pana, panita. Damos de pariente que si no nos vemos nos llega tiempo. Esto fue un pequeño fragmento, sí, de que moitas veces os adultos agora non vos entenden o vosso léxico. Este de Euskal Televista. Y tumbar aguja, salimos a la calle a comprobarlo. Mójate. ¿Saben ustedes lo que es tunearse? No. ¿Se ha pasado tiempo de tunearse? No. Ahora no te puedo decir ya. Prepararse. Cambiar de look, así. No sé, cambiarse de ropa, maquillarse. Es que se ponga guapa, se vista, se maquille. ¿Y qué es una Kelly? Ni idea. La Kelly he hecho más cerveza. ¿Cerveza de alguna marca en especial? La Kelly. ¿A qué? Damos de también padrino, porque si no... Luego eso obedeces. Qué mal. É o mesmo unha xerga que a lingua profesional? Non. Ben, inicialmente son cousas distintas, vale? Establecemos no medio, máis ou menos, todo o que estea na liña do medio vai ser o que é algo común ás dúas falas, dixémoslo aí. Primeiro, o básico, se dixemos ao principio, de todas as linguas o fundamental é comunicar. Se a lingua non vale para comunicar, ou non se utiliza para comunicarnos, non vale absolutamente para nada. Anda. Segundo, todas o que son as xergas e a linguaxe profesional viven sempre dentro de outra lingua, vale? Ou senón, ou dentro ou ao lado de. Terceira, os trazos léxicos son os que sempre permanecen invariables. Vos pensade, a formación do plural ou a formación do xénero vai ser igual na lingua xergal ou na lingua profesional que o estándar que poida ser da lingua na que lle toca convivir. Hai innovacións, vale, pero tampouco son tantas. Pensade dúas cousas, cando se crean as xergas, a lingua profesional xa un pouco distinto, cando se crean as xergas, fundamentalmente se crean con xente que non pode ter o mesmo nivel cultural que a vos, vale? Nin o mesmo nivel intelectual, pero ollo, non son parvos, vale? Non pode, igual non estudiaron, pero saben indirectamente como se crean as palabras, vale? Ben, e logo empezamos a coas diferencias. Unha é unha lingua especial, outra utiliza moitísimos tecnicismos, unha, a primeira reforza a pertenza a un grupo, que foi o que comentaste o primeiro, a seguinte pertencen a unha mesma profesión, unha utiliza un léxico especial, outra utiliza un léxico non común, vale? Non común, pero que sí aparece recollido nos diccionarios, e a que utiliza un léxico especial tarda moito en aparecer nos diccionarios, pero sí que pode chegar a vir aí. E a última, bueno, o léxico pode cambiar co tempo, e nas profesionais o léxico nunca cambia co tempo, vale? Ben. Só é un fragmentiño moi pequeniño, antes disso necesito nada. Ides ler o caso contrario, vale? Que pensade, por exemplo, nos médicos que utilicen unha linguaxe técnica moi especializada, cando esa linguaxe técnica intenta pasar a xente o que fai moitas veces é confundirse, vale? Entón, son 12 exemplos, tires o primeiro, vas pasando aos teus compañeros, tira o primeiro.
O primeiro é unha muller que está relatando ao xinecólogo os seus antecedentes. Hasta ahora he tenido 3 embarazos. Los 2 anteriores se me antojaron los féretros y nacieron muertos. Y claro, en la tercera me tuvieron que hacer la necesaria. Fixemos que fala dos féretros e fala da necesaria. A ver, están extraídos de un libro de José Luis Arana que se titula Diga 33. Vale? A seguinte, de novo, unha persoa que acude ao médico. Tengo que llevar unos análisis de colesterol, del bueno y del malo. También me pide el ácido único. Vale, fala do ácido único. A seguinte, por favor. Yo creo, doctor, que me tendré que mandar a hacer un escarnio de la cabeza y del pecho. Un escarnio. Segues, por favor. Doctor, por fin, ¿cuándo me van a hacer la autopsia? Está vivo, pero bueno. A quinta creo que a un pariente. A un pariente mío que padecía del corazón le han tenido que operar para ponerle en el pecho un pasacables. Dixo, tengo mal aliento porque padezco de pedorrea. De hemorroides que me hacen ver las estrellas cuando salgo del cuerpo. Quiero que me vea. Quiero que me vea un bulto que me ha salido en los tentáculos o en el vestíbulo. ¿Puedes repetir? Un pelín más alto. Doctor, que tengo una erupción en los genitales. El niño tiene un eclipse de la cadera derecha. En un lugar. En lugar de gastroenteritis, enderiforme, una mujer le dijo a su marido que el médico le había dicho que tenía un gato enterito con uniforme. O último é unha persoa que foi ao hospital e lle mandaron que firmase la conta. Ves, por favor. Uy, hijo, yo no sé leer ni escribir, yo siempre que vengo aquí pongo la Como la huella genital. Vale, entón, este é o caso contrario, non? En vez de poñervos un exemplo de médicos falando, sería cando nós moitas veces utilizamos a linguaxe dos médicos e o que facemos é tersiversar. Estas son un pequeniño fragmento, un minuto que vou poñer da linguaxe policial, vale? Son fai referencia a un par de palabras. Creo que era algo que había que pagar, pero ahora mismo no sé qué es. Suena mucho, pero no sé a qué se refiere. No me quiero arriesgar que voy a decir alguna estupidez. Una casa o algo así que hay que pagar puede ser. Es una manera de engaño, como si fuera un poco íntimo. Quizá un comercio, pero no estoy muy segura. Es como un comercio ilegal, no sé, mercado negro. Es una especie de trapicheo, ¿no? De trapichear con cosas, una manera de... ¿Sabes de dónde procede a palabra estraperlo? Sí, dos apellidos además. Dous. Strauss e non sei que máis. Más dinero que no es muy legal. Sí, es un comercio que se hacía en la época de posguerra, como el negro y de comida, creo. Es una palabra de la posguerra, que se utilizó mucho, pero ahora la verdad es que eso ha desaparecido, yo no he oído a nadie nunca decir este señor se dedica al extraperlo, este se dedica al extraperlo. Eran tres no cantan. Hay venta ilegal de objetos. Este en policía da Comunidade Autónoma de Madrid o que facía contar bastante léxico de cómo se creaba con el extraperlo. Este que es bastante común, o de yonki son... No entiende lo que es un yonki, es alguien un dependiente de la heroína. ¿Pero de dónde viene la palabra? El yonki procede de un consumidor de heroína y efectivamente es una palabra que ha traído a España en los años 60 un escritor norteamericano, William Burroughs, que escribió este libro y se tradujo en los años 60 al castellano y ha quedado la palabra pues ya para hasta nuestros días. Esto só é para levantar un poquinho a moral, é un minuto de buena fuente para contarnos como os médicos sí que teñen unha linguaxe un pouco especial e ao mesmo tempo se mete un poquinho cos farmacéuticos. Una receta, vas con una receta
que tú la miras y dices, esto es escritura cuneiforme. Cuando todavía no se había inventado el alfabeto, la piedra roseta, bueno, en fin, yo creo que tengo mucha cultura, ¿no? Pero así se baja un poco el nivel. Quiero decir, que no se había inventado la escritura y los médicos ya escribían. Eso explica que ellos tienen una lengua propia. Y tú vas con un papel alargado que tiene que ser a y si le va creciendo 2 horas. Y tú vas y dices, no lo van a entender. Me va a dar una cosa para caballos y me voy a morir. Y sale la persona con bata, porque irán batas y no está en el hospital, pero bueno, sí va. Y entonces lo coge, mira, tú va a venir y lo va a y va, y en esos cartoncitos pequeños